أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة الأخيرة من شهر رجب، هذا الشهر الحرام، يشاء الله تبارك وتعالى أن ألا نلتقي في بيته وألا يكون بيته عامرا كما كان في سائر الجمع وفي سائر الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بزوال هذا البلاء وبزوال هذه المصيبة، ونسأله تبارك وتعالى أن يدفع عنا الداء وأن يبعد عنا البلاء وأن يحفظنا ويعافينا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أوطاننا وفي بلادنا وفي المسلمين جميعا وفي البشرية جمعاء. ثم هذه الكلمة أيها الأحباب الكرام ليست خطبة جمعة، فالجمعة لها شروطها وأركانها، فيشترط فيها المسجد وتشترط فيها الجماعة الحاضرة، ولكن هذه كلمة أحببنا أن تبقى بيننا للتواصل، ليتواصل الناس بينهم ويتذكروا أمر ربهم ويتفكروا في دينهم وما ينفعهم في دنياهم. فلا شك أن هذا الذي نزل بالناس ونزل بنا جميعا هو قدر وقضاء من الله تعالى، وهو ابتلاء للمؤمنين ليعلم الله الذين صبروا ويعلم الصادقين. والمسلم المؤمن
ينبغي أن يواجه الابتلاء بالصبر وبالدعاء وبالتضرع وبالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فهو ابتلاء. والله عز وجل إذا ابتلى عبده المسلم فلكي يرفع له الدرجات ويكفر عنه الذنوب ولكي يدفعه بلطف ورفق إلى التوبة إليه والرجوع إليه. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فأحبابي الكرام، المسلم ينبغي أن يتقبل الابتلاء برضا وبصبر وبإيمان بقضاء الله وقدره، فلا يكون ساخطا ولا ضجرا ولا قلقا، وإنما ينبغي أن يكثر من الشكر ومن الحمد ومن حمد الله تعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه عز وجل. وينبغي أن نكثر من التضرع إلى الله تعالى والدعاء إليه في صلواتنا وفي دعائنا فرادى وجماعات. وعندما نقول جماعات فلا شك أن المسلم ينبغي أن يقيم الصلاة في بيته. عندما منعنا أو لما منعنا من الذهاب إلى المساجد فلنقيم الصلاة في بيوتنا. قال الله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فينبغي أن نجعل من بيوتنا مساجد نصلي فيها الفرائض حتى تزول هذه المحنة ويزول هذا الابتلاء وهذا البلاء. وينبغي أن نقيم فيها الصلاة جماعة مع أبنائنا. هذا من الأشياء التي لا ينبغي أن نغفل عنها، وهي فرصة يتعود فيها الأبناء والأهل على إقامة الصلاة جماعة. المسلم هذه من بين الخطوات التي ممكن الإنسان أن يفعلها في بيته. ينبغي أن يؤم الرجل بأبنائه وأهله في بيته الصلوات المفروضة. ثم إذا انتهينا من الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ينبغي أن نذكر الله تبارك وتعالى بعد الصلاة، ومع ذكر الله عز وجل يجمل الدعاء، يحسن الدعاء أثناء الصلاة وقبلها وكذلك بعدها، متضرعين خائفين خاضعين خاشعين لله رب العالمين أن يكشف هذا الداء وأن يكشف هذه الغمة عن جميع بلاد الإسلام والبشرية جمعاء، وأن يرد الناس إلى معابدهم إلى مساجدهم وإلى أعمالهم، ويرد الأطفال إلى مدارسهم. نعم أحبابي الكرام، وينبغي لكل إنسان أن يفكر في التضامن مع غيره، ألا نكون فرادى وفرديين ومنعزلين، حتى وإن كتب علينا الانعزال والعزل، ولكن لا ينبغي أن نكون منعزلين عن متابعة ما يجري، منقطعين عن الأحوال. فيسارع كل إنسان يستطيع أن يفعل ما بوسعه للتخفيف عن إخوانه وعن مجتمعه بما يعرف وبما يستطيع. فينبغي للإنسان أن يكون ذا تفكير جمعي، وأن نحيي التضامن والتعاون والتكافل والتآزر بين المسلمين. وينبغي أن نجعل من بيوتنا مدارس نعلم فيها أبناءنا ما هم محتاجون إليه في مدارسهم، لا ينبغي أن نقصر في ذلك، وما هم محتاجون إليه في دينهم من تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أمور دينهم. فالمدرسة لا ينبغي أن تنقطع، فكما قيل هذه ليست عطلة، وحتى في أيام العطلة العادية لا ينبغي للناس أن ينقطعوا عن الدراسة وعن التعليم، وأن نجعل الوقت للتسلية والراحة أو اللعب فقط، فاللعب بوقته، ولكن جل أوقاتنا ينبغي أن نعمرها بما يرضي الله عز وجل
وإن مما يرضي ربنا تعالى العلم النافع والدعوة إليه بشتى الوسائل الممكنة في هذا الزمان. والله تبارك وتعالى نسأل أن يقينا وإياكم من هذا الداء، وأن يرفع عنا وعنكم البلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Une petite traduction, mes frères et sœurs, en ce jour de vendredi, c'est le premier jour pour nous à la mosquée du Milieu qu'on n'arrive pas à faire le vendredi ensemble à la mosquée. Donc on est interdit de le faire à cause de cette épidémie qui a touché l'humanité en général. Mais ce qu'on fait maintenant, ce n'est pas un vendredi, ce n'est pas un prêche de vendredi, mais tout simplement des propos et quelques mots à adresser aux fidèles de la mosquée Sagesse, du Millau, pour rester en contact et en communication sur des choses qui sont importantes dans notre religion et notre acheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala et aussi dans notre vie. La première chose, c'est que le musulman il doit accueillir et accepter ce que Allah Azza wa Jalla a fait. Toute épidémie, toute souffrance, toute chose qui a été faite, qui s'est produite dans ce monde, on sait bien que c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a fait. Et le musulman, il doit accepter ce qu'Allah a fait avec satisfaction, avec acceptation, avec beaucoup de satisfaction envers les épreuves et envers ce que Allah Azza wa Jalla fait. Cela n'empêche pas de faire les précautions et les moyens et les manières nécessaires pour faire stopper et pour se faire guérir et pour chercher la guérison et la protection. Tout vient d'Allah Azza wa Jal, même si de manière c'est Allah Azza wa Jal qui nous a conseillé. Et le prophète alayhi salatu wa salam, ces mesures de précaution, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a fait et qui nous a donné. Et ça fait partie, y compris parmi ces moyens de précaution, le fait de s'interdire d'aller faire les prières à la mosquée. On sait bien que l'imam seul ou bien avec 2 personnes, ils peuvent faire le vendredi. Mais malheureusement, si on ouvre les mosquées, les musulmans, malheureusement, ils n'ont pas encore à ce niveau-là qu'ils trouvent la mosquée ouverte et qu'ils ne la fréquentent pas. Ils veulent par amour et par attachement à la mosquée d'y accéder. Mais donc cela n'est pas dans les mesures de confinement. Et donc, avec ce mot de communication et de contact ou de communication entre nous, on doit accepter ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Et aussi, avec tout ça, on va faire les précautions. Et aussi, on doit demander beaucoup à Allah Azza wa Jal qu'il enlève et qu'il repousse et qu'il nous donne la guérison, qu'il nous a mis à l'abri de cette maladie, de cette épidémie. Et cela nécessite vraiment un cœur ouvert, un cœur bien attaché à Allah Azza wa Jal. Et les musulmans, dans les moments qui sont difficiles, ils doivent avoir beaucoup de rapprochement vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas le moment de s'éloigner encore plus, c'est le moment de se rapprocher. Allah Azza wa Jal nous a fait ça pour que les musulmans retrouvent la bonne direction et le chemin droit envers Allah Azza wa Jal. C'est pas pour s'éloigner encore de plus. C'est pas ça la qualité et le caractère d'un musulman et d'un croyant. Allah Azza wa Jal, s'il nous touche avec quelque chose qui est difficile, avec la difficulté, c'est pour qu'il nous attire l'attention de se rapprocher vers lui Azza wa Jal et de se repentir à lui tabaraka wa ta'ala. Ou bien comme moyen et comme manière de se rapprocher envers Allah Azza wa Jal alors qu'on est chez nous, d'abord les prières. On ne doit pas ignorer les prières ou délaisser les prières. Celui qui ne fait pas les prières, c'est le moment. C'est lui qui fait les prières d'une mauvaise façon, c'est le moment de la corriger. C'est le moment de faire la prière à la maison avec la famille, avec les enfants, en rang, tout à fait comme à la mosquée. On se réunit pour faire les prières qui sont obligatoires ensemble. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne dans le Coran al-Karim, waj'alu buyutakum qibla, faites de votre maison une direction, c'est-à-dire une direction envers la Mecque, envers Allah Azza wa Jalla, envers la prière. Waj'alu buyutakum qibla, et accomplissez la prière.
وأقيموا الصلاة. Et si on fait la prière ensemble, c'est une manière pour faire apprendre ça à nos enfants, pour leur faire attacher avec la religion, avec Allah Azza wa Jal. Après la prière, on se réunit aussi pour faire des du'as. On fait le du'a quand on peut. On lève les mains. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il repousse et qu'il enlève cette épidémie, cette maladie. Les uns peuvent faire le du'a et les autres ils disent Amin. Ya Allah, exauce et accepte notre du'a. Oh Allah, istajib. Amin, Amin, Ya Allah. Et on fait les du'a ensemble, surtout les enfants. Parce que si les enfants disent Amin, si les gens peuvent dire Amin, ou bien font des du'a, dans ce cas-là, le du'a, il est, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, il mérite d'être accepté et exaucé. Et avec tout ça, n'oubliez pas la solidarité envers les musulmans, envers les gens en général, envers les voisins. S'il y a quelqu'un en difficulté, on ne doit pas l'oublier. Il faut se rapprocher les uns envers les autres. Si on est isolé chez nous, on ne doit pas oublier les autres moyens de communication. Il y a, alhamdulillah, Internet, il y a le téléphone, on peut se demander les informations de chacun, les situations de chacun et de l'autre. Et donc, il y a aussi la solidarité, c'est obligé, surtout dans les moments qui sont difficiles. L'individualisme, il n'a rien à faire dans ces cas-là. Ça veut dire chercher à survivre tout seul, ou bien avec ta famille, et tu t'en fous des autres. C'est pas ça le bon comportement et la bonne conduite d'un musulman, d'un croyant. Le croyant, normalement, il doit avoir l'esprit ouvert envers la solidarité et surtout dans les moments qui sont difficiles. Et aussi, le confinement, c'est pas un moyen pour rester à la maison dans le repos ou bien pour faire n'importe quoi. C'est un travail difficile vraiment à la maison avec la scolarité des enfants. L'enseignement maintenant, l'école, c'est à la maison. Il ne faut pas oublier vos enfants. Et ça dans l'école qui est normalement l'école française, mais aussi dans l'école en parallèle. On parle de l'école de la langue arabe, de certaines choses qui sont essentielles de leur religion, de le Coran al-Karim. On doit avoir à chaque chose son temps. On doit bien organiser le temps pour qu'on puisse faire ce qui est nécessaire et ce qui est obligatoire pour un musulman. Et en fin de compte, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il enlève cette épidémie et qu'il repousse cette difficulté sur toute l'humanité. Parce que si l'humanité est touchée dans un coin, toute l'humanité, si on est comme des frères. Et cette fraternité, normalement, on doit la laisser normalement vivre dans toute notre vie. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين هداهم الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيتك دامعة. اللهم ارفع عنا الداء وادفع عنا البلاء. اللهم اصرف عنا اللأواء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين اللطف فيما جرت به الأقدار. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا ترينا في أنفسنا مكروها ولا في أبنائنا ولا في مجتمعاتنا ولا في المسلمين أجمعين ولا في البشرية جمعاء. اللهم اصرف هذا الداء. اللهم وفقنا للتوبة النصوح إليك واعف عنا يا مولانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في أبداننا وعافنا في ديننا وعافنا في أبنائنا وفي مجتمعاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء يا عليما بكل حال، نسألك أن تكشف هذه الغمة وأن ترفع هذا الضيق وأن ترد الناس إلى أعمالهم وترد الأطفال إلى مدارسهم والطلاب إلى معاهدهم وأن ترد المصلين إلى مساجدهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا يطول غيابنا عنها.
اللهم لا يطول غيابنا عن بيتك يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا من طاعتك فيها، ولا تحرمنا من ذكرك فيها يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et pour rappel, ça ce n'est pas un prêche de vendredi, c'est un mot à diffuser Inch'Allah ta'ala. Et donc on doit faire la prière de Dhuhr 4 rak'at et pas 2. وجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.